सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण मान समस्त को प्रेमर नमस्कार जनाए। नमस्कार। प्रभु नाम गौरव हो। आज आम मान को अति सुंदर सुजोग दे मैंने निकटवर्ती होगापाई ताहांकर गोटे स्वभाव आम जाना से सर्वविद्यमान परमेश्वर अटंती से विषय आज आम आलोचना करवा। यही प्रकार कौन से स्थान ना मोर प्रिय माने जो कि परमेश्वर उपस्थिति ना जो कि परमेश्वर नहांती। गीत संहिता 139:7-10 जदि आम पढ़ू से लिखा जाए, तुम्भ आत्मा ठारू मु केउठाकू जीवी अबा तुम्भ साक्षातरू मु केउठाकू पलैबी। जेबे मु स्वर्ग को आरोहण करे तेबे तुम्हे सेठारे, जेबे पाताल रे बिछोना करे तेबे देख तुम्हे सेठारे। जेबे मु अरुणर पक्ष धरे वो समुद्रर प्रांत सीमारे बास करे सेठारे हे तुम्भर हस्त मते चलाइब वो तुम्भर दक्षिण हस्त मते धरिब। एही वाक्य रे आमे देखछु आमे कदापि परमेश्वर ठारू अलगा हो पारिबा नाही। कदापि परमेश्वर उपस्थिति आमे विच्छिन्न हो पारिबा नाही। से प्रत्येक स्थान रे अछंती। से कौन सी स्थान रे एही प्रकार नहांती बोली आमे भाभी पारिबा नाही। से सर्वविद्यमान परमेश्वर अटंती। सेथिपाई आमे ताहांकु जानी ताहांकु सम्मान करू, ताहांकु भय करू, ताहांकु भक्ति करू एवं ताहांकर निकटवर्ती हेई एही दुर्दिन समय ताहांको पछरे चालू। परमेश्वर स्वर्ग एवं मर्त्य रे व्यापी अछंती। केही मध्य ताहांको ठारू लुचि रही पारे नाही। यह ईश्वर को वाक्य आम मान को प्रकाश करे। यही प्रकार कौन सी व्यक्ति नाही जे कि परमेश्वर ठारू लुचि रही पारिबो। आम मैंने जहाँ मध्य पाप करुछु पापर परिणाम आमको भोगिबाक हेबो। सेथिपाई आम मैंने प्रभु ख्रीष्ट ठारू विश्वास करी से जे सर्वविद्यमान अटंती पवित्र आत्मा परमेश्वर सदासर्वदा प्रत्येक स्थान रे अछंती ताहा मैंने जानी प्रभु ख्रीष्ट नाम रे क्षमा प्रार्थना करूँ एवं एही दुर्दिन समय ताहांकर पछरे आमे चालू। जहाँ उत्तम से विषय को आमे ग्रहण करूँ, ताहांकु उद्धार करता एवं मुक्तिदाता भाव में विश्वास करी ग्रहण करी ताहांको पछरे अनुगमन करूँ। कारण ताहांको बिना परित्राण नाही। आमे जदि ईश्वर को वाक्य देखू जिरिमिया 23:23-24 सेठा लिखा जाए, सदा प्रभु कहती आम्भे कि निकटरे परमेश्वर अटू वो दूर रे परमेश्वर नहु। सदा प्रभु कहती आम्भे जो स्थान रे देखि न पारिबु एपरि गुप्त स्थान रे कि केही आपना को लुचई पारे। सदा प्रभु कहती आम्भे कि स्वर्ग व मर्त्य व्यापी न थाउ। एही वाक्य रे मैंने देखुछु परमेश्वर स्वर्ग एवं मर्त्य रे व्यापी अछंती एवं से सर्वविद्यमान परमेश्वर अटंती। ताहा मैंने जानी प्रत्येक समय ताहां भक्ति करू एवं परमेश्वर प्रत्येक विषय देखुअछंती से सर्वविद्यमान ताहा जानी आम मैंने पाप ठारू दूरे जाऊ प्रभुंकर निकट को आसी ताहांकर अनुगमन करू। यीशु को आम जानू ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जानिबा द्वारा ही आम परित्राण प्राप्त हो पारिबा एवं से सर्वविद्यमान परमेश्वर परिवार अंशी ही ताहांकर गौरव पाई आम व्यवहार हो पारिबा। आउ जितेबाला आम मृत्युवरण करवा आम अनंत राज्य रे प्रवेश करवा। कारण आम कदापि परमेश्वर उपस्थिति लुचि पारिबा नाही। से सर्वविद्यमान परमेश्वर अटंती। सही सर्वविद्यमान परमेश्वर कौन सी गोटे गृह रे रुहंती नाही, कौन सी मंदिर रे रुहंती नाही, कौन सी विषय ताहांकु धारण करि पारे नाही। कारण से प्रत्येक स्थान रे अछंती। किंतु सही महान विशाल परमेश्वर से प्रत्येक स्थान रे थिले मध्य से आम मानकर हृदय रूप मंदिर रे रहिबा पाई सदासर्व से चाहती। एही हृदय होछि पवित्र आत्मांकर मंदिर। यह ईश्वर को वाक्य प्रकाश करे। से महान परमेश्वर को आम मानक हृदय रे प्रत्येक समय रे स्थान देव एवं से आम मानक जीवन रे वास करते एवं ताहांकर शक्ति ताहांकर अभिषेक ताहांकर अधिकार ताहांकर ज्ञान ताहांकर बुद्धि रे आम माने एही जगत रे बंचु। आम माने जदि ईश्वर को वाक्य देखिबा प्रथम राजावली 8:27 रे लिखा जाए, मात्र परमेश्वर कौन पृथ्वी रे नितांत वास करिवे। देख
ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ମୋ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ କ'ଣ ପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମେମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେହି ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁଠାରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ବିଚାର କରନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହା ଜାଣି ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭଲ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଛିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା, ହିତୋପଦେଶ 15:3 ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଇ ଅଧମ ଓ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।